नाज़रीन मैं बोल गया, मैं तो ठोक दिता 4x4 मैं, पर 4x4 नहीं। पचहत्तर 900 बड़ा प्यारा नंबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। नाम फजल। معلوم انك شيعة. ايوه الله اوكي كيف حالكم؟ الحمد لله مرة برابر يا اخي قالوا صحم لازم عادي هو يشتري منك. ما في هذا مني هجارة ما في مني هجاري مال مصنع مال طابوق مال عبد الله مال خالد هو بالباكستاني خالد. لا ما في خلاص كنسل هو ما في كنسل الحين في جينا منك ما حصلنا عادي ما أصله ما يحصل ابن حتى واحد طابوق وما يحصل واحد طابوقه من يوم في شهرين منك فيرو كريشر مال هو لا وين حفيد منك هو صبر يالو 50 طابوق أصله مال شركة هو. إذا أنت ما يقدر يجيب ما يقدر يجيب ده لا أنا من ليش يقدر نشان نكال مشان أنا في ماشي سيارة هو. ها ماشي سيارة مشان أنا ما شارة سيارة ماشي هو نكال يعني نكال من هذا يجيب رمل يقدر ترى يجيب 90 طابوق هو ايوه وين مشان ماشي سيارة. لا وين مكان هو فيه هو ما يجي نفر هو 50 طابوق هو. انت تقول هو في رو ومنك هلو بجيبه هو. هلو مرحبا وين هلو كريشر مال حفيد. لا ايه منك حصل طابوق هو. انا وين هذا بجيبه 50 نبا هو. وين هذا هو كين كرسل وين موجود زين ما في سيارة هذا تويوتا غمار مشان انا ماشي سيارة. لا واحد غمارة اثنين غمارة هذا ما كفاية هو. انت بجيب 3 مرة هو. 3 مرات ايوه اول في بجيب 30 بعد 30 بعد 30 سوي هو موجود هذا نمبر مشان خالد. ايوه موجود هو نمبر. ايوه جيب نمبر. وين شغله هو موجود مال باكستان هو روح بلاد. ايوه ما يخلينا نفر ثاني. لا ما خلينا نفر ثاني. اقول لك ما عندك رقم اللي يشتغل مع هذاك مدرنا ذي علوي. ها مدرنا अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। की हाल चाल है मारका? ठीक हो? मैं तो अपना बिरा फयाद अब्दुल्ला। मैं उम्मीद करे सा कि मेरे नाजरीन जिथे हो सन ठीक ही हो सन, सदा ठीक रहो, वसते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, तो तुहाड़ियां लंबियां उम्र होवन। जेड़े भी मेरे बिरा हैं बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें जल्दी जल्दी सेहत याब करे, जिन्हां दी हर कैं दी नए ख्वाहिशात पूरियां होवन, जिन्हां दी औलाद काई नहीं अल्लाह ताला उन्हें नेक साले ते सेहतमंद औलाद अता फरमावे। ते तुसी मेरे हक की दुआ कर छोड़ी करो तो मैं तुहाडे हक की दुआ करेंदा ही रह जाना। ते तुसी मेरा यूट्यूब चैनल वेंदे पे हो अब्दुल्ला पाकिस्तानी। ते नाजरीन तुहाडा क्या हाल चाल है? ठीक हो? ते नाजरीन पिछे तुस वेख गए हो 2 मानी वधे हन, एक कौडू आई ते दूसरा आई ओ नन चाहिए हैं बुलाक आंदे तू सटवा दे। कल गया मूँ एक पुछा नहीं तो चौके लगते मैं 10 आया मूँ तो हूँ उन्होंने को आंदे ना एक किमें चवा भी तू चवा दे। मैं उन्होंने आख्या मेरे को तक कोई वड्डी गड्डी का नहीं, मैं तो किमें चवा देव तुसी आपू चवा लो। उसे चक्कर है वधया से। तो जेड़े नवे बिरा आए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, तो उम्मीद करे सके मज़ेदार व्लॉग बन आई तो करने मज़ेदार व्लॉग शुरू। इस टाइम मैं गड्डी बैठो हाँ बहते मनाजर हैं पा दुए मेरा काम खाला मैं नेम दी छां तले गड्डी खाली ओदे बैठो हाँ। घर माशाल्लाह सोहना लगदा पी है, अल्लाह ताला नसीब करे। अल्लाह ताला जिन्हें मेरे बिरावां दा कोई नहीं अल्लाह ताला उन्होंने
बेहतरीन होता है अपना घर देवे। अल्लाह ताला उन्हें तौफीक देवे कि अपना घर बना सकें। तो बहुत मुश्किल होता अपना घर बनाना, बहुत ही मुश्किल होता। तो अल्लाह ताला हर नू अपना घर देवे। तो घर है तो सारा कुछ है भैया, छत है सब है, छत नहीं तो बंदा अजीब ही होता जिंदगी गुजरेंदा है अपनी लाइफ जो छत नहीं। नाज़रीन असीं दे आए सामान लैन दुकान तो वापसी वेंदे पे तो हेलो ओए नाज़रीन कहीं कहीं गड्डी चलावन का शौक है भैया दसिया। ये तो एक काम का पता करना ये किया तो चल रहे हैं मुड़ अगा। तो नाज़रीन हम इधर वाश बेसन लेने के लिए आए हैं जो उसने खरीदा है। देखो चेक करो नाज़रीन, वो बोलता है चेक करके ले जाओ। खोलो चेक करके रखा नहीं तो इधर कितना नहीं फिर चेक तो करना चाहिए। हाँ ये तोड़ दिया फिर हमें नहीं चाहिए तो फिर देखो हाँ ठीक है। बस खोलना खोलता दो तीन नाज़रीन तो कैसी लगी साड़ी वीडियो जो अगर लगी है तो जो नवे भी आए हो चैनल सब्सक्राइब कर छोड़ा, लाइक कर छोड़ा। तो इजाजत ओला देना खाला भाई ये खरीदी है पाकिस्तान वास्ते, पाकिस्तान आया लाया बसा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात हो नई वीडियो के नाल नवे व्लॉग के नाल। तब तक इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिथे रहो खुश रहो आबाद रहो।